تمام التمارين. نبدأ التمرين رقم 4. Calculer les expressions suivantes en détaillant le calcul. On a l'expression A. On a 11 plus 10 fois, entre parenthèses, 6 moins 3 divisé 9 plus 6. On remarque qu'il y a des parenthèses. Donc, on va effectuer le calcul entre parenthèses. C'est-à-dire 6 moins 3 et 9 plus 6. On garde les autres nombres. 11 plus 10 fois 6 moins 3 est égal à 3. Divisé 9 plus 6 est égal à 15. La deuxième ligne, on remarque qu'il n'y a pas de parenthèse. On a l'addition, la multiplication et la division. Donc, on va effectuer la multiplication et la division de la gauche vers à droite. Donc, 10 fois 3 est égal à 30. 11 plus 30 divisé par 15. Ensuite, on va passer à la division. 30 divisé par 15 est égal à 2. 11 plus 2 est égal à 13. Maintenant, on passe à l'expression P. Pour l'expression P, 12 fois 7 plus 7 divisé par 7 moins 12 plus 3. L'expression P, on a les parenthèses. On a 7 plus 7, ou on a 12 plus 3. Donc, 12 fois 7 plus 7 est égal à 14. Divisé par 7. 12 plus 3 est égal à 15. Donc, la deuxième ligne, on remarque qu'il n'y a pas de parenthèse. On a la multiplication, la division et la soustraction. On effectue là d'abord la multiplication et la division de la gauche vers à droite. 12 مضروبة في 14 تعطينا 168. نقسمها على 7 ناقص 15. ثم نمشيو لا ديفيزيون. 168 نقسمها على 7 تعطينا 24 ناقص 15. في الأخير تحصلوا على 9. نمشيو لإكسبرسيون سي. عندنا 8 ناقص 11 مقسومة على 5 زائد 6 بلس 7 مضروبة في 10. On remarque qu'il y a des parenthèses. Donc 5 زائد 6 اللي تتساوي 11. يعني نحتفظوا ببقية الأعداد. يعني ناقص 8 نحتفظوا ببقية الأعداد. 8 ناقص 11 مقسومة على 11 زائد 7 مضروبة في 10. نلاحظوا la soustraction, la division, l'addition et la multiplication. فهنايا ديما تنسبقوا la division et la multiplication. 8 ناقص 11 مقسوم على 11 تعطينا 1. 7 مضروبة في 10 تعطينا 70. من بعد تتبقى لنا la soustraction et l'addition. On effectue les calculs de gauche vers à droite. 8 ناقص 1 تعطينا 7. و7 زائد 70 تعطينا 77. نمشيو للدي. على 3 نقسم على 3 نضربها في 6 زائد 13 ناقص بين قوسين 2 زائد 5. فهنايا دايما تنسبقو بين قوسين يعني 2 زائد 5 وتحفظوا بقية الأعداد. 3 مقسوم على 3 نضربها في 6 زائد 13
ناقص 7. من بعد تنعطيو الأسبقية القسمة والضرب، ولكن من اليسار إلى اليمين. 3 مقسوم على 3 تعطينا 1 مضروبة 6 زائد 13 ناقص 7. من بعد تندوزو بالضرب، 1 في 6 تتساوي 6 زائد 13 ناقص 7. 6 زائد 13 تتساوي 19 ناقص 7 تتساوي في الأخير 12. نبدأ التمرين رقم 5. Calculer les expressions suivantes en détaillant les calculs. نبدأ بالإكسبرسيون A. عندنا 7 زائد 12 مقسومة على 10 زائد 2 بين قوسين فوا بين قوسين 13 ناقص 7. On commence toujours ce qu'il y a entre parenthèses. Donc 7 زائد 12 مقسومة 10 زائد 2 تعطينا 12 مضروبة 13 ناقص 7 تعطينا 6. في لو دوزيام لين مبقاوش عندنا لي بارونتيز، دونك تسبقو توجور لا مولتيبليكاسيون ولا ديفيزيون، ولكن من لا غوش فيغ لا دغوات. دونك 12 مقسومة على 12 تعطينا 1 مضروبة في 6. من بعد تندوزو لا مولتيبليكاسيون، 1 في 6 تتساوي 6 و 7 زائد 6 تعطينا 13. ندوزو لإكسبرسيون بي. 9.4 مضروبة في 9.4 زائد 1.9 ناقص 6.3 زائد 6.2. نبدأ ما داخل القوسين، يعني 9.4 11.3 ناقص 6.3 زائد 6.2. من بعد مبقاش عندنا لي بارونتيز، دونك نسبقو لا مولتيبليكاسيون. 9.4 مضروبة في 11.3 تعطينا 106.22 ناقص 6.3 زائد 6.2. السطر بقات لنا سوستراكسيون و لاديسيون، تبدا من اليسار الى اليمين. ديما اذا بقات لنا لا سوستراكسيون و لاديسيون تنبداو من اليسار الى اليمين. 106.22 ناقص 6.3 تتساوي 99.92 زائد 6.2 في الأخير 99.92 زائد 6.2 تعطينا 106.12. نمشيو لإكسبرسيون سي. عندنا 4.7 مضروبة في 6.1 زائد 7.4 زائد 9.7 ناقص 4.3. تلاحظوا دائما هناك des parenthèses، donc on va effectuer ce qui est entre parenthèses، والبقية الأعداد نحتفظوا بهم. 6.1 زائد 7.4 هنا 13.5. في السطر الثاني عندنا لا مولتيبليكاسيون و لاديسيون و لا سوستراكسيون. شكون تيسبق في هذه الحالة؟ توجور لا مولتيبليكاسيون. 4.7 مضروبة في 13.5 تعطينا 63.45 زائد 9.7 ناقص 4.3. هنا تبقى لاديسيون ولا سوستراكسيون، تبدا من اليسار إلى اليمين.
93.45 زائد 9.7 تساوي 73.15 ناقص 4.3 تساوي 68.85. نمشيو للدي. 1.7 مضروبة زائد 31 ناقص 7 نسدو المعقوفة ثم مقسومة على 11. 1.7 هنا تنلاحظو معقوفة والداخل ديالها أقواس، نبدأ دائما بالأقواس الموجودة بالداخل. 31 ناقص 7 تعطينا 24 مقسومة على 11. 1.7 زيد لها 24 تعطينا 33 مقسومة على 11. La multiplication et la division. On effectue les calculs de la gauche vers à droite. 1.7 مضروبة في 33 تعطينا 56.1 مقسومة على 11. في الأخير تعطينا 5.1.